So, tindahan pong unit yan eh. Tangkang pare ko eh. Yan, pare ko eh. Ayan no. Sariwaya pong mulawin eh. Rem matibay po Honda eh. Rem buri-buri kong Honda. Honda 155 eh. So, may problema na po. Yan. Keng sulo na po buldit eh. Pwede yan po sulo buldit. Stoplight. Kaya pagawa na po ano yun eh. Yan eh. Lininan din kabli. Yan o. Hindi po yung kaibit ng kabli o. Halos sala na pong wire tulog. So, kaya pa mga bit pong kabli. Samasang pong mamiling wire ito na pong matibe. Palupa na po nini o. Wala na pong kabli. Masyado yung malokal yung kabling kaibit na. So ini po yung kayang stock na yan pala po pigra rektade beltan de kabli ulit yung kengitad din motor talaga pong masira na rin yan kaya nga putot na so yan po pesalwang kay pare ko ay kabli instalasyon keng bayo kunan nyo mo po rin Rening sakit na. Yan maluwat na po yung motor. Susuko lang mo rin po rin kaya rin piyesa Ayan po rin. Panayan tayo mo. So suluya pong bulletin gawat tayo.